सरकारी चाकरी पाई प्रस्तुति करुवा बेले आम मन को सबुठु बेसी कौन उत्साहित करे गोटे हेउछि पदर सम्मान आउ अन्यटी हेउछि एक सुरक्षित एवं भल दरमा आउ आजिकाली सेही धरमा को नहीं चारिएडे गोटे कथा को नहीं प्रबल चर्चा अष्टम वेतन आयोग बा 8th पे कमिशन सुनिबाकू मिलुछि जे दरमा 2 गुणा एपरिकी 3 गुणा होइजिबो किंतु एही बाबीरे केते सत्यता अछि। आज आमे सेही गुजबर गभीरकू जिबा अष्टम वेतन आयोग पछर प्रकृत कथाकू सरल भाषारे बुझिबा। हाँ, कारण एही तथ्यकू ठीक भावे बुझिबा केवल प्रेरणा पाई नुहे बरं आगुकू आसुतिबा परीक्षागुड़िक पाई मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ठीक कहिले तेबे चालंतु आमे आजिर ए गभीर आलोचना आरंभ करिबा। आसंतु आमर प्रथम प्रसंगकू जिबा। अष्टम वेतन आयोग कौन एवं एहार आवश्यकता काहिंकी। प्रथमे सबुठुरु मौलिक प्रश्न एही वेतन आयोग बा पे कमिशन जिनसटा कौन? भल प्रश्न। देखंतु समय सहित जिनसपत्रर दाम बढ़े जहाकू आमे मुद्रास्फीति बा महंगा मार्ड कहू। हाँ, ताकू सामना करिबा पाई तो सरकार डीए दियंते। एकदम सरकार मझिरे मझिरे महंगा भत्ता बा डियरनेस अलाउंस बढ़ांती किंतु यह संपूर्ण भावे मुद्रास्फीति को मुकाबिला करि पारे नहीं। अच्छा, तेणु भारत सरकार प्रति 10 वर्षरे थरे एक कमिटी गठन करती जहाकू वेतन आयोग कुहा जाए। ओहो, प्रति 10 वर्षरे? हाँ, एहार मुख्य कार्य हेउची देशर अर्थनीति मुद्रास्फीति एवं कर्मचारींक संख्या को विचार को नहीं वेतन एक बड़ धरणर संशोधन पई सुपारिश करिबा। बुझिली। एहा केबेठु चली आसुछि? 1947 मसिहारू आउ एथर एहा हेउची अष्टम आयोग। वाह। तेबे आसंतु आगकू बढ़िबा। आयोगर गठन एवं प्रमुख सदस्य एही गुरुत्वपूर्ण कमिटीरे किए अछंती। 3 नवेम्बर 2025 गेजेट विज्ञप्ति अनुसार एही आयोगर प्रमुख सदस्य माने हेले एहार अध्यक्षा बा चेयरपर्सन हेउचंती श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ओहो, जड़े महिला जस्टिस। एहा तो महिला सशक्तिकरणर एक बहुत भलो उदाहरण। निश्चित भावे एहा परे द्वितीय अछंती अंशकालीन सदस्य बा पार्ट टाइम मेंबर प्रोफेसर पुलक घोष। अच्छा, आउ तृतीय सदस्य? तृतीय सदस्य सचिव बा मेंबर सेक्रेटरी होचंती श्री पंकज जैन। सदस्य सचिवंक काम कौन? तांकर मुख्य काम हेउछि कमिटीर समस्त सदस्यंक मध्यरे समन्वय रक्षा करिबा। से एक संपर्क सूत्र भावरे कार्य करंती। हैला? बुझिली। तेबे आमर परवर्ती प्रसंग हेउछि आयोगर कार्यप्रणाली। माने कौन केवल एही 3 जण मिसी सबु निष्पत्ति नै जिवे ना एहार प्रक्रिया आहुरी जटिल? ना, प्रक्रियाटी बहुत व्यवस्थित। प्रथमे आयोगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बा टीओआर स्थिर करा जाए। टीओआर सेटा कौन? या हेउछि एक निर्देशनामा जहा आयोगर कार्य परिसर को निर्धारित करे। एहा परे आयोग विभिन्न हिताधिकारी बा स्टेक होल्डर्स माननकोठारु मतामत संग्रह करे। हिताधिकारी माने काहाठारु? जेपरिकी बड़ बड़ संस्थार मुख्य पूर्वतन आईएएस अधिकारी एवं अन्य विशेषज्ञ। अच्छा, आउ सेही मतामत आधार रे निष्पत्ति निया जाए। हाँ, सेही सब मतामत को विश्लेषण करा जिवा परे अध्यक्ष एवं सदस्य माने मिलित भावे एक निष्पत्ति रे पहुंचंती। एवं सेही निष्पत्ति ही चूड़ांत हुए? ना, एठी गोटे बड़ कथा अछि। एहा मने रखिबाकू हेबो जे आयोग केवल सुपारिश बा रेकमेंडेशन दिए, चूड़ांत आदेश नुहे। ओहो, ता माने कमिटी जहा कहिबो ताहा मानिबाकू सरकार बाध्य नुहंती। एकदम एही सुपारिश को ग्रहण करिबा, परिवर्तन करिबा किंबा संपूर्ण प्रत्याख्यान करिवार अंतिम अधिकार डीओपीटी पाखरे थाए। डीओपीटी माने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग? हाँ, जहार मुख्य स्वयं प्रधानमंत्री अटंती। कर्मचारी माने केबे ठारू एही परिवर्तनर आशा रखि पारिबे? देखंतु आयोग को तार रिपोर्ट दाखल करिबा पई गठन तारीख ठारू माने 3 नवेम्बर 2025 ठारू 18 मास समय दिया जाइछि। 18 मास? ता माने 2027 मझी सुद्धा? हाँ, सुपारिश दाखलु 2027 मसीहार मध्यभाग सुद्धा हेबार संभावना आउ चूड़ांत निष्पत्ति आउ कार्यकारी हेबा बेलकू 2027 शेष होइजिबो। किंतु एहा तो 1 जानुआरी 2026 रो लागू हेबा कथा। हाँ, लागू हेबार तारीख सहीया।
ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷର ବିଳମ୍ବ ହେବ ସେହି ସମୟର ବକେୟା ରାଶି ବା ଏରିୟର ମିଳିବ କି? ହଁ, ଏହା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। କାହିଁକି? କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏରିୟର ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପର ଏକ ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ମିଳିଥିଲା କି? ନା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏରିୟର ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେବେଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ମୂଳ ଗଣିତ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଦରମା 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ଏହା ପଛର ସତ କ'ଣ? ଏଇ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିପରି କାମ କରେ? ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି। 2ଟି ନିୟମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେ ନିୟମ? ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେବଳ ମୂଳ ଦରମା ବା ବେସିକ୍ ପେ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ କହିଲେ କେବଳ ମୂଳ ଦରମା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ବା ଗ୍ରସ୍ ସାଲେରୀ ଉପରେ ନୁହେଁ? ଏକଦମ, କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଉପରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ବେସିକ୍ ପେ ଉପରେ। ଏଇଠି 90% ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ବଢ଼ିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଆର୍ନେସ୍ ଆଲାମେନ୍ସ ହଁ, 0% ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏତେ ଦିନର 58% କି 60% ଡିଏ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଶୂନ। ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ। ତାପରେ ପୁଣି ଶୂନରୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଧରାଯାଉ 100 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ହିସାବ କରିବା। ବହୁତ ଭଲ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। 8ମା ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ? ମୂଳ ଦରମା 100 ଟଙ୍କା, ଡିଏ 58% ହିସାବରେ 58 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଚ୍ଆର୍ଏ 30% ହିସାବରେ 30 ଟଙ୍କା। ମୋଟ ଦରମା ହେଲା 188 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବେ 8ମା ଆୟୋଗ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଧରାଯାଉ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା 2.5। ତେବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ମୂଳ ଦରମା ହେବ 100 ଗୁଣନ 2.5 ମାନେ 250 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ବେସିକ୍ ପେ 100ରୁ ସିଧା 250 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। ଡିଏ ତୁରନ୍ତ ଶୂନ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 0 ଟଙ୍କା। ଓହୋ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଏବେ ନୂଆ ମୂଳ ଦରମା ଉପରେ ହିସାବ ହେବ। ତେଣୁ ନୂଆ ଏଚ୍ଆର୍ଏ ହେବ 250ର 30%, ଯାହାକି 75 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ମୋଟ ଦରମା ହେବ 250 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 0 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 75 ଟଙ୍କା, ସମୁଦାୟ 325 ଟଙ୍କା। ବାଃ, ଏବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦରମା 188ରୁ ବଢ଼ି 325 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ 2 ଗୁଣା ନୁହେଁ। ଏକଦମ, ଏହା ପ୍ରାୟ 70-75%ର ବୃଦ୍ଧି। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଣିତକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଗଣିତକୁ ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଦରମା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା। ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଦରମା ହିସାବ। ଜଣେ ଲେଭେଲ 7 ମାନେ ଏଏସ୍ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଧରିବା। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। 2027 ମସିହା ବେଳକୁ 2ଟି ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରାୟ 52,000 ରୁପିଆ ହୋଇଯିବ। ଏବେ 2.5 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ମୂଳ ଦରମା ହେବ 52,000 ରୁପିଆ ଗୁଣନ 2.5 ମାନେ 1,30,000 ରୁପିଆ। 1,30,000। ହଁ, ଡିଏ ତ ଶୂନ। ନୂଆ ଏଚ୍ଆର୍ଏ 30% ହିସାବରେ ହେବ 39,000 ରୁପିଆ। ଆଉ ଟିପିଟି ଆଲାଉନ୍ସ? ସେଇଟା ବି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 9,000 ରୁପିଆ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ ଦରମା ହେବ 1,78,000 ରୁପିଆ। 1,78,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପରିମାଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି କଟାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏନ୍ପିଏସ୍ କଟିବ ନୂଆ ମୂଳ ଦରମାର 10% ମାନେ ପ୍ରାୟ 13,000 ରୁପିଆ। ଏହାଛଡ଼ା ଆୟକର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଟ୍ ମିଶି ଆଉ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ 15,000 ରୁପିଆ କଟିବ। ମାନେ ଦରମା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆୟକରର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା ଧରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଟିବା ପରେ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଦରମା ବା ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ତଥାପି ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଜଣେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ମାସିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁର ସାରାଂଶ ବାହାର କରିବା, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ହେବ? ସାରାଂଶ ହେଉଛି 8ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଏକ ବଡ଼ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ,
ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦରମା 2 ବା 3 ଗୁଣା ହୋଇଯିବାର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏକଦମ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 2ଟି କଥା। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେବଳ ମୂଳ ଦରମା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ଏବଂ ନୂଆ ଦରମା ଲାଗୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ଡିଏ 0 ହୋଇଯାଏ। ହଁ,